आपण मैंने गोपाल भांडार कथा टीवी पेपर रे गल्प बही रे केते थर पढ़ी थे। आज आमे जानिबा गोपाल भांडार छोट इंटरेस्टिंग कहानी टीए। शंकरपुर नामक एक ग्राम रे जड़े बुद्धिमान विदूषक बास करुता। सही विदूषक नाम त्रिविजय। सबु क्षेत्र रे से विजय हासिल करुथिबारु तांकु समस्ते त्रिविजय बोली डाकी सम्मान प्रदर्शन करुथांती। त्रिविजय बास करुथिबा ग्रामटी राजा कृष्ण बल्लभंकर राज्य मध्यरे नुहे। गोपाल भांडंकु राजांक सम्मुखरे राजसभारे पराजित करी लज्जित करिबा उद्देश्य पंडित माने पूर्वरु सुचिंतित योजना प्रस्तुत करिथांती। त्रिविजय सभा को आसीबार विलंब देखि अन्य पंडित माने एपटे सेपटे होउथांती। राजसभारे अनेक विषय रे आलोचना होउथाय। ठीक एही समय रे त्रिविजय राजा कृष्ण बल्लभंकर जय जय गान करी हस्त जोड़ी सभा मध्य उपस्थित हेले। हस्त जोड़ी दंडायमान होइतबा पंडितंक आड़े दृष्टि पकाई राजा तांकर आसीबार कारण पचारिले। त्रिविजय निजर परिचय प्रदान करी कहिले, महाराज एक जटिल प्रश्नर समाधान निमंते आपणक दरबार को आसिले। विजयगढ़ राजसभा रे एही प्रश्नर सठिक उत्तर न पाइबारु आपणकर राजसभा को आसीबा को बाध्य हेले। आपणकर राजदरबार रे विज्ञ पंडित मानक अभाव नाही। ता छड़ा गोपाल भांड आपणकर राजदरबार रे नूतन नियुक्त पाइछंती। मोर आशा से मो प्रश्नर सठिक उत्तर दे पारिबे। राजा थरे गोपाल आड़को अनाई पुनश्च आगंतुक त्रिविजय को तांकर प्रश्न उद्देश्य रे बुझिले। त्रिविजय नम्र भावरे प्रश्न कले, महाराज आकाश रे थिबा तारा मानकर संख्या केते? महाकाश शून्य। गणना विद्या आपणक पंडित मानकु निश्चय जणाथिबो। मोर प्रश्नर उत्तर रे मु संतुष्ट हेले आपणकर जय जय गान करी एठारू विदाय नहीं चली जीवी। राजा कृष्ण बल्लभ सभारे उपस्थित थिबा अन्य पंडित मानक उपरे निजर आखि बुलाई आनी कहिले, महामान्य पंडित मंडली, त्रिविजयंकर एही प्रश्नर उत्तर जेउ पंडित संतोषजनक भावरे देई परिबे तांकु 10,000 टंका दिया जाई पुरस्कृत करा जिवो। 10,000 टंका पुरस्कार कथा सुनी सभारे उपस्थित थिबा समस्त पंडित माने परस्पर मुख को चाही कौनसी उपाय न पाई नीरव रहिले। राजा कृष्ण बल्लभ समस्त पंडित मानक मुख को अवलोकन करी सेमानकर असहायता देखी शेषरे गोपालंकर मुख को लक्ष्य करते गोपाल निजर आसनरू उठी पड़ी दुई हस्त जोड़ी कहिले, मणिमा सभारे उपस्थित समस्त महामान्य पंडित मंडलीक नीरवता देखी मोर हृदय फाटी जाउछि। हेले मणिमा आपणकर मानमहत रक्षा करने पड़िबो। तेबे शून्य अंक गुणन मिशाण फेडाण निमंते मते अध घंटा समय दियंतु। मु त्रिविजयंकर प्रश्नर उत्तर दे तांकर मनस्कामना पूरण करिबी। एहा परे गोपाल गोटिए मुंड बालकटा कैंची धरी मेंढा गोशाला को जाई गोटिए मेंढार लोम को पुलाए काटी ताकू भल भावरे गोटिए कनामुणी रे बांधी ताकू जत्नर सहित पैकिंग करी मेंढा लोम थिबा पुटुली को धरी राजसभा रे उपस्थित हेले। राजांक ठारू गोपाल अध घंटाए समय मागिथिले, किंतु मात्र 15 मिनिट मध्यरे राजसभा को फेरी आसी राजांक टेबुल उपरे पुटुलीटिकु थई देई कहिले, मणिमा आकाशर समस्त तारा एवं तारापुंज पर्यंत समस्त गणना एई पुटलिका भितरे अछि। क्षमा करिवे महाराज, रीतिमत निर्भुल गणना करी मु आकाश रे थिबा समस्त तारा मानकु एही पुटलिका मध्यरे बांधी रखिछि। महामान्य त्रिकाल विजय पंडित को कहंतु तांको हिसाब से निजे गणी करी बुझी नेबे। मु महामान्य पंडित को अनुरोध करुछि जे से जदि एही मेंढा लम्ब गुडी को गणी तार संख्या प्रमाण करि पारंते आम्भे खुशी हुअंतु। गोपाल भांडंकर कथाटा
ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ରାଜା ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାମାନ୍ୟ ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ, ଆକାଶର ଯେତେ ତାରା ସଂଖ୍ୟା ଗୋପାଳ ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ରଖି ହିସାବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଥର ସମସ୍ତ ସଭାସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାରା ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ତ୍ରିବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଠକି ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସଭାରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଗୋପାଳର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ୍ରିବିଜୟ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଅପମାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛି। ଆମ୍ଭେ ଲୋମ ଗଣି ନେଇ ତାରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିନେଉ। ଏଥର ତାରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାଲାକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ରାଜସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୋପାଳ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପୁଳାଏ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଧରାଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମ୍ଭେ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ଗଣିପାରିବୁ ନା ତାରାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବୁ। ଆମ୍ଭେ ରାଜସଭାରେ ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ଗୋପାଳ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଦେଲେ। ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ ଭରା ମନ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗୋପାଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ଘରୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋଟ 2000 ଟଙ୍କା ତ୍ରିବିଜୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ରାଜା କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ଗୋପାଳ ନଥିଲେ ଆମ୍ଭକୁ ବିଜୟଗଡ଼ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଗୋପାଳ ହସ୍ତରେ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ଆଗକାଳରେ ରାଜା ଦରବାରରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରୂପେ ମାନି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ବିଜୟଗଡ଼ର ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପାଳ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶଙ୍କରପୁର ରାଜ୍ୟ ବିଜୟଗଡ଼ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଶଙ୍କରପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଗୋପାଳ ସଭାର ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତର। କେବଳ ଗୋପାଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ସେଇଦିନଠାରୁ ରାଜା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଗୋପାଳ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହିଂସାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଗୋପାଳଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ହସି ହସି ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ପ୍ରେମବତୀ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଠାକୁରେ ଏହି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଗୋପାଳ ହସ୍ତରୁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାଟି ଧରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମବତୀର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା।